Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Atiqullah Mir, teacher, Boys Middle School, Haripura Zone, Langate. The azuk class chess, class 8 science. Atmas topic is continued topic, reproduction in animals. Yani topic I split me with paran. The imik questions as kara question number 6 score is atmas rodes thoda about that is budding. Yani budding kya she budding shak asexual reproduction is example this much. Budding is a form of asexual reproduction in which new individual arises from relatively small mass of cells that initially forms a bud on the parental body. The budding occurs in sponges, coelentrates, and that is hydra. Yani use asexual reproduction. Asexual reproduction must is godik example that is binary fission use amobas must gasan che. To doyem misal use this that is budding. Budding kya che? Budding che asexual reproduction. Yath must no individual banan che ak suppose estimo hydra shak coelentrate ak aquatic animal ak ات منٛز چھِ کھسان أمۍ چھِ باڈی پٮ۪ٹھ چھِ بَڑ ہیوٗ کھسان یُس بَڑ تھوڑا بَڑان چھِ یہِ چھِ پَتہٕ لاسٹلی گژھان ڈِٹیچ اَمہِ پیرَنٹَل باڈی نِش اَتھ بَڑَس چھِ نوٚو یعنی ہایڈرا بَنان یِتھ کٔنۍ چھِ اَتھ منٛز یہِ رِپرٛوڈَکشَن گژھان اینڈ دِس ٹایپ آف رِپرٛوڈَکشَن اِز کالڈ ایز ایسیکشوَل رِپرٛوڈَکشَن یہِ کٕمَن منٛز چھِ گژھان یہِ چھِ گژھان سپونجَن منٛز یعنی یا سیٖلَنٹرٛیٹزَن یِم چھِ فایلَم أتھۍ منٛز چھِ یِوان یہِ ہایڈرا مۄکلیو اَسہِ کوسچن نمبر 6 وٕچھ اَسہِ کوسچن نمبر 7 پَرُن کوسچن نمبر 7 کیٛاہ چھِ وَنان تُہۍ وٕچھِو بُکہِ پٮ۪ٹھ پنٛنہِ کوسچن نمبر 7 چھِ أسۍ وَنان اَسہِ اِن وِچ فیٖمیل رِپرٛوڈَکٹِو آرگَن ڈز د ایمبرایو گیٹٕز ایمبیڈِڈ یعنی فیٖمیل باڈی ہِنٛدِس کَتھ آرگَنَس منٛز کَتھ رِپرٛوڈَکٹِو آرگَنَس منٛز چھِ یُس یہِ ایمبرایو ایمبیڈ گژھان ایمبیڈ گژھُن معنی گوٚو یعنی یہِ کَتھ منٛز چھِ فٔردَر ڈیولَپمٮ۪نٛٹ کَتھ منٛز چھِ اَتھ کَتھ ہِوِس باڈی پاٹَس منٛز چھےٚ گژھان تہٕ سُہ باڈی پاٹ چوٗنٛکہِ چھِ اَسہِ پوٚرمُت دیٹ اِز کالڈ یوٗٹرَس یَتھ یوٗٹریٖن وال تہِ وَنان چھِ أتھۍ یوٗٹریٖن والَس منٛز چھِ یہِ ایمبرایو ایمبیڈ گژھان اَمہِ پَتہٕ چھِ کوسچن نمبر 8 کوسچن نمبر 8 کیٛاہ چھِ وَنان تُہۍ وٕچھِو بُکہِ پٮ۪ٹھ واٹ اِز میٹامارفوسِس گِو ایگزامپٕلٕز یعنی میٹامارفوسِس کیٛاہ گٔے تہٕ بیٚیہِ دِیِو سُہ اَمِچ ایگزامپٕلٕز تہٕ اَمہِ میٹامارفوسِس چھِ اَسہِ لیوٗکھمُت یَتَس تُہۍ وٕچھِو د ڈراسٹِک چینجِز دیٹ ٹیک پٕلیس ڈیوٗرِنٛگ د ڈیولپمنٹ آف این اینِمل اِز کالڈ میٹامارفوسِس یعنی یِم ہسا چینجِز أکِس اینِمٕلزَس منٛز گژھان چھِ فرٛام بٔرٕتھ ٹُو ڈیولپمنٹ بٔرٕتھ ٹُو أمِس فُل ڈیولپمنٹَس تانۍ یُس أمِس منٛز چینجِز گژھان چھِ تِمَن چینجِز چھِ وَنان میٹامارفوسِس أکیٛاہ أسۍ وٕچھو اَتھ منٛز کیٛاہ چھِ ایگزامپٕل وی سی د ڈِفرنٛٹ سٹیجِز آف ڈیولپمنٹ آف فراگ ہِنٛز ڈِفرنٛٹ ڈیولپمنٹ چھِ اَسہِ پَرِمَژ تہٕ تَتھ منٛز کیٛاہ چھِ گژھان د ٹیڈپول لاروا اِز ٹوٹلی ڈِفرنٛٹ فرٛام اِٹٕز اَڈَلٹ فارم یُس ہسا فراگ ہُنٛد یہِ ٹیڈپول لاروا آسان چھُ سُہ چھُ ٹوٹلی ڈِفرنٛٹ آسان سُہ چھُنہٕ بِلکُل رِزمبٕل کران اَڈَلٹَس سۭتۍ کینٛہہ اَتھ منٛز کیٛاہ چھِ گژھان ٹیڈپول ہیز گِلٕز فار ریسپِریشن چوٗنٛکہِ یہِ چھُ واٹرَس منٛز گژھان یہِ فٔٹلایزیشن تہٕ اَتھ منٛز یُس یہِ ٹیڈپول چھُ آسان أمِس منٛز چھِ آسان گِلزو سۭتۍ چھِ ریسپِریشن واٹرَس منٛز کران بِکاز اِٹ لِوٕز اِن سایڈ د واٹر کیازِ چوٗنٛکہِ یہِ چھُ آسان واٹرَس منٛز د سڈن چینجِز کمٕز اِن د باڈی آف ٹیڈپول د گِلٕز آر رِپلیسڈ باے لنگٕز تہٕ کینٛہہ ٹایم چھُ گژھان أمِس منٛز چھِ سڈن چینج گژھان دیٹ اِز دِس کہِ أمِس منٛز ہسا چھِ یُس أمِس منٛز لنگٕز چھِ آسان لنگٕز چھِ بَنان یُس أمِس گِلٕز چھِ آسان گِلٕز چھِ چینج گژھان اِنٹُو لنگٕز دیٖز سڈن چینجِز آر کالڈ میٹامارفوسِس یِمے سڈن چینجِز یِمن چھِ وَنان یِم حظ گوٚو میٹامارفوسِس یعنی یِم أمِس منٛز یِم ڈراسٹِک چینجِز گژھان چھِ یعنی گِلٕز چھِ گژھان چینج اِنٹُو لنگٕز یِم چینجِز اَتھ چھِ وَنان یہِ ہسا گٔے میٹامارفوسِس ایگزامپٕل چھِ ایگزامپٕلز آف اینِمٕلز اِن وِچ میٹامارفوسِس ٹیکٕس پٕلیس آر فراگ یا سِلِک ؤرٕم یعنی ایگزامپٕل یعنی یہِ چھِ گژھان فراگَس منٛز یا چھِ سِلِک ؤرمَس منٛز یہِ گژھان کیٛاہ میٹامارفوسِس مۄکلیو اَسہِ کوسچن نمبر 8 تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ کوسچن نمبر 9 وٕچھِو تُہۍ لاسٹ کوسچن چھِ اَتھ منٛز ڈِفرَنشیٹ بِٹویٖن اِنٹرنل فٔٹلایزیشن اینڈ ایکسٹرنل فٔٹلایزیشن یعنی اِنٹرنل فٔٹلایزیشن کیٛاہ گٔے تہٕ ایکسٹرنل فٔٹلایزیشن کیٛاہ گٔے تُہۍ کٔرِو رف کاپی پَنٕنۍ اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرۍزیو تُہۍ یہِ نوٹ تہِ یہِ چھِ اَسہِ پوٚرمُت اِنٹرنل فٔٹلایزیشن کیٛاہ گٔے ایکسٹرنل فٔٹلایزیشن کیٛاہ یَتھ چھِ اَسہِ لیکھِتھ یہِ internal fertilization and external fertilization. تُہۍ وٕچھِو internal fertilization منٛز چھُ لیکھُن نمبر 1 اَسہِ the fusion of gametes occur inside the body
यस हसा फ्यूजन ऑफ गैमीट्स गसान यानी फर्टिलाइजेशन गसान सह गसान इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल यथ मज क्या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मज गसान द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स ऑकर आउटसाइड ऑफ द बॉडी यानी यथ मज फ्यूजन गसान एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मज सह गसान आउटसाइड ऑफ द बॉडी गो नंबर 1 नंबर 2 इंटरनल फर्टिलाइजेशन ओनली द मेल डिस्चार्ज द गैमीट इन द जेंटल ट्रैक्ट ऑफ फीमेल यथ मज मेल योत त्रावान मेल्स मज नेरान दिस मेल गैमीट जेंटल ट्रैक्स फीमेल सिंस गसान यम सत पे फर्टिलाइजेशन गसान एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मज क्या गसान बोथ इंडिविजुअल्स डिस्चार्ज देयर गैमीट्स आउटसाइड द बॉडी यथ मज दुशवे गैमीट यानी मेल गैमीट तो फीमेल गैमीट तम पन गैमीट्स डिस्चार्ज कर आउटसाइड ऑफ द बॉडी यानी वाटरस मज यथ मज पे फर्टिलाइजेशन वगैरह गसान गई दोयम डिफरेंस अम पे नंबर 3 डेवलपमेंट ऑकर्स इनसाइड द बॉडी इस पे अत ज़ाइगोट फॉर्मेशन गसान पत एम्ब्रायो फॉर्मेशन गसान सारी डेवलपमेंट गसान इनसाइड द बॉडी कत मज इंटरनल फर्टिलाइजेशन मज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या गसान डेवलपमेंट ऑकर्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी यथ मज डेवलपमेंट सारी डेवलपमेंट गसान बॉडी नेबर गो नंबर 3 तो एग्जाम्पल अत मज ह्यूमन्स कैटल एट्सट्रा यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमन्स यानी इंसान मज गसान ये कैटल जानवर वगैरह मज गसान तो इस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो हर पान यह गसान फ्रॉगस मज गसान या बे एनिमल्स यमन मज यह गसान एग्जाम्पल अत फ्रॉग इत कन मकलो लेसन तो इंशाल्लाह नेक्स्ट तुलो नो लेसन थैंक यू